पुरस्कार ज़लज़ला। साल 2008 में एक रात जब मैं अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था, अचानक एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। खेल के दिलचस्प मनाजिर में मगन मैंने महसूस किया कि मेरे कंप्यूटर का मेज हिलने लगा है। इब्तिदा में हल्की सी लर्जिश थी, लेकिन जल्द ही ये शिद्दत इख्तियार कर गई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा कमरा किसी नामालूम ताकत से झटका खा रहा हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा और मुझे लगा कि शायद ज़लज़ला आ गया है। ज़लज़ला तकरीबन 15 मिनट तक जारी रहा, जिस दौरान मैं खौफ और उलझन में मुब्तला था। ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि मैंने अपने कुर्सी, मेज, ब्लाइंड्स और यहां तक के छत के पंखे को भी झूलते देखा। जब ज़लज़ले के झटके रुक गए तो मैं फौरन निचली मंजिल पर भागा। नीचे पहुंचते ही मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरे घर वाले बिल्कुल पुरसुकून थे, जैसे उन्होंने किसी ज़लज़ले की शिद्दत को महसूस तक न किया हो। मैंने अपने उम्मी और अबू से पूछा कि क्या उन्होंने अभी किसी ज़लज़ले की शिद्दत को महसूस किया। चूंकि मेरा कमरा घर के दूसरे फ्लोर पर था, मैंने सोचा कि शायद पूरे घर पर असर पड़ा हो। मेरे खानदान वाले हैरान थे और कहने लगे कि कोई ज़लज़ला नहीं आया। उनकी बेपरवाही ने मेरी बेचैनी को बढ़ा दिया। मैंने हैरत का इजहार किया कि कैसे मैंने इतने शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए जबकि किसी और ने कुछ भी महसूस नहीं किया। मेरे सवालात को शक की निगाह से देखा गया और मैं खुद को अकेला और परेशान महसूस करने लगा। मैंने फिर भी कोशिश की कि इस वाक़ये को नज़रअंदाज करूं। दूसरी रात मैं कल के वाक़ये को बिल्कुल भूल चुका था। अचानक जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, मैंने देखा कि ज़लज़ले के झटके दोबारा शुरू हो गए। इस बार झटके इतने शदीद थे कि पूरा कमरा हल रहा था। मेरा खौफ उरूज पर था और मैंने बुलंद आवाज में कलिमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दिया। झटके ठीक 15 मिनट तक जारी रहे और जब ये रुक गए तो मैंने दोबारा नीचे जाकर अपने खानदान वालों से बेचैनी की हालत में पूछा कि क्या उन्होंने अभी ज़लज़ले की शिद्दत को महसूस किया। मेरे खानदान वाले हैरान थे और कहने लगे कि कोई ज़लज़ला नहीं आया। अब की बार मैं ये सुनकर बिल्कुल हक्का बका रह गया। मेरी बेचैनी मजीद बढ़ गई। इतने शदीद ज़लज़ले के झटके आए जबकि मेरे सिवा किसी को भी महसूस क्यों नहीं हुए। तीसरी रात मैं अपने कंप्यूटर पर ही काम कर रहा था। अचानक जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, मैंने देखा कि ज़लज़ले के झटके दोबारा शुरू हो गए। इस बार भी झटके बहुत शदीद थे और पूरा कमरा हल रहा था। मेरा खौफ उरूज पर था और मैंने बुलंद आवाज में कलिमा तैयबा पढ़ते हुए नीचे दौड़ लगा दी। मेरे वालिद सो रहे थे और मेरे भाई घर पर नहीं थे, सिर्फ मेरी छोटी बहन मौजूद थी। चूंकि वो बहुत छोटी थी, मैंने इससे बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पूछा कि क्या उसने कोई ज़लज़ले का झटका महसूस किया, तो उसने कहा कि नहीं। ये सुनना था कि मेरी रूह तक कांप उठी। मैंने हकीकत का पता लगाने का इरादा किया और अपने वालिद को फौरन जगाया और उन्हें ऊपर आने के लिए कहा। उन्होंने थोड़ी मुज़ाहमत के बाद मेरा साथ दिया। जब वो मेरे कमरे में आए, उन्होंने खुद भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए, तो उनकी फिक्र वाज़े थी। हम दोनों कमरे में बैठे रहे और ठीक 15 मिनट बाद ज़लज़ले के झटके रुक गए। मेरे वालिद ने इस सूरत-ए-हाल की संजीदगी को महसूस करते हुए मशवरा दिया कि हम सूरत रहमान की तिलावत बुलंद आवाज में कंप्यूटर पर लगाएंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि यह हिफाजत फराहम कर सकती है और शायद इस पुरस्कार वाक़ये को ख़त्म कर सकती है। हमने उनकी नसीहत पर अमल किया और बुलंद आवाज में सूरत रहमान पढ़ना शुरू की और उसकी तिलावत भी आन कर दी। मैं चाहता हूं कि अब भी इस तिलावत को सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي
فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ اگلی رات میں اور میرے والد دونوں اسی کمرے میں موجود تھے۔ جیسے ہی گھڑی نے 11 بجے بجائے، میں نے دیکھا کہ زلزلے کے جھٹکے دوبارہ شروع ہو گئے۔ ہم اسی وقت بلند آواز میں سورۃ رحمان پڑھنا شروع کی اور اس کی تلاوت کمپیوٹر پر بھی آن کر دی۔ صرف کچھ ہی لمحات میں زلزلے کے جھٹکے آہستہ سی ختم ہو گئے۔ اب ہر رات ہم ٹھیک زلزلے کے جھٹکے شروع ہوتے ہی طلعت کرنا شروع کر دیتے اور اسی لمحے زلزلے کے جھٹکے ختم ہو جاتے۔ روز رات کو ہمارے گھر کی فضا سورۃ رحمان کی تلاوت سے بھرپور ہو جاتی۔ جیسے جیسے ہم اس رات کی روایات کو جاری رکھتے گئے، کچھ حیرت انگیز ہوا۔ وہ جھٹکے جو ہمیں پہلے پریشان کرتے تھے، آہستہ آہستہ رک گئے۔ ہم نے محسوس کیا کہ پراسرار زلزلے مکمل طور پر رک گئے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ہمیں مزید کوئی جھٹکے محسوس نہیں ہوئے۔ اس پراسرار واقعے نے میری یادداشت پر ایک گہرا نقش چھوڑ دیا اور میں ایمان اور دعا کی طاقت پر حیران رہ گیا۔ یہ کہانی آج بھی میری زندگی کی سب سے عجیب تجربات میں سے ایک ہے اور یہ بتاتی ہے کہ کس طرح ایمان اور دعا انسان کو سکون فراہم کر سکتی ہے۔